آوازیں چلی آتی ہے گردوں سے فغاں کی، آوازیں چلی آتی ہے گردوں سے فغاں کی، سر پیٹو محبو سر حیدر صفدر کا ہوا سجدے میں زخمی، اور خون ہے جاری، یہ شکل یہ مسجد میں امام دو جہاں کی، یہ شکل ہے مسجد میں امام دو جہاں کی، سر پیٹو محبو 19ویں شب آج ہے یہ ماہ رمضان کی، سر پیٹو محبو آوازیں چلی آتی ہے گردوں سے فغاں کی، سر پیٹو محبو حسنین مصلی کے قریب بیٹھے خاکر ہے خشم وہ صفدر، رکت نہیں تھمتی ہے کسی پیر و جوان کی، رکت نہیں تھمتی ہے کسی پیر و جوان کی، سر پیٹو محبو 19ویں شب آج ہے یہ ماہ رمضان کی، سر پیٹو محبو کیا ظلم کیا عید کے نزدیک لینے، اس دشمن دین نے کیا ظلم کیا عید کے نزدیک لینے، اس دشمن دین نے کچھ قدر نہیں خواہش ہے کون و مکان کی، کچھ قدر نہیں خواہش ہے کون و مکان کی، سر پیٹو محبو 19ویں شب آج ہے یہ ماہ رمضان کی، سر پیٹو محبو آوازیں چلی آتی ہے گردوں سے فغاں کی، سر پیٹو محبو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Permettez-moi avant tout de vous présenter mes condoléances à l'occasion de la disparition du prince des croyants, Hazrat Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Comme vous le savez, mon rôle en tandem avec notre alim résident Cheikh Mouijaza est de faire en sorte que chacun de nous s'imprègne de l'amour de nos Ahlul Bayt alayhi salam. Et l'une des façons d'acquérir cet amour est de se faire une visite à nos imams alayhi salam. Des efforts sont faits quotidiennement au Mehfil et Zainab pour nous rapprocher de nos imams alayhi salam,
par l'intermédiaire des écrans de télévision pendant la récitation des Ziyara, et je remercie Talib Bey et son équipe d'avoir pris cette initiative. Mais, comme vous savez, voir un match à la télé et voir un match au Stade de France, ce n'est pas la même chose. Malgré tous les efforts que nous ferons pour se rapprocher de nos imams, soit à travers des écrans, soit à travers les alam, soit à travers les tazia et les ali, rien ne vaudra un ziyarat sur la terre de Karbala. Vous allez mémoriser pour toute la vie les rojas. Vous allez marcher sur les pas même de nos imams alayhi salam. Vous allez revivre leurs souffrances. Votre cœur se renforcera encore plus d'amour pour nos ahlul-bayt alayhi salam. Et à chaque fois que vous écouterez un majalis, le film des événements se déroulera dans votre mémoire. Les larmes couleront d'elles-mêmes. Cette opportunité, nous vous la donnons aujourd'hui. En effet, un ziyarat en Irak est organisé par le comité voyage pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Ce voyage sera accompagné par le responsable Haji Arif Hiriji, dont le savoir-faire est incontestable. Il sera entouré de 2 alims que vous connaissez tous, Maulana Farishta et Sayyid Mohammad Hachem. Sur 40 places prévues, 25 sont prises. En concertation avec le comité du Jamaat, nous avons décidé de vous encourager à faire ce voyage de rêve. Le coût est de 1 700 €. Nous vous proposons un règlement échelonné de ce coût, c'est-à-dire 200 € à l'inscription, plus 6 chèques de 250 € ou alors 5 chèques de 300 € chacun qui seront encaissés au fur et à mesure. En ces jours de Laylatul Qadr, chacun de nous faisons doigt pour que lui soit accordé le ziyarat de nos imams. Eh bien, je peux vous dire qu'une partie de vos doigts sont Kaboul parce que nous vous proposons un financement échelonné. Et cette façon de faire est liée au concept de gestion de Mehfil Zainab. Toujours dans ce même état d'esprit, Mehfil Zainab participe cette année à l'accomplissement de l'un des piliers de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque. Pour les plus chanceux d'entre vous, Inch'Allah, Cheikh Moïse encadrera ce voyage. Là encore, une partie de vos doigts sont exaucés. Vous avez comme accompagnateur ce que l'on dit en Gujarati, Gardu Manas. Le fait même de sa présence vous permettra d'éloigner de votre tête l'angoisse d'un voyage. Ce voyage est fait avec un groupe expérimenté, celui de Cheikh Hanif, que vous connaissez tous. Cheikh Moïse Rza a dit dans un de ses majlis tout récemment, il y a des occasions à ne pas louper, et ceci c'en est un. Profitez de sa présence, de son savoir, sa compétence, et celui qui fait les trainings des Hajj tous les ans, un sujet qu'il maîtrise parfaitement. J'espère avoir eu les mots pour vous convaincre. En tout cas, chaque inscription de l'un ou l'autre de ces voyages sera votre victoire qui sera partagée également avec celle de Mehfil Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali hai Ali, aaj Kufe mein hai kohram. 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 Ali hai Ali, hai falak larza barandam. Ali hai Ali, Ali hai Ali, aaj Kufe mein hai kohram. Ali hai Ali, aaj Kufe mein hai kohram. Ali hai Ali, aaj Kufe mein hai kohram. Ali hai Ali. कौन जख्मी हुआ सजदे में ज़मीं कांप उठी, किसका ये खून बहा सुबह अंधेरे में ढली। कौन जख्मी हुआ सजदे में ज़मीं कांप उठी, किसका ये खून बहा सुबह अंधेरे में ढली। क्यों अजल लाई है पैगाम अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम। अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम। अली हाय अली,
آج کوفے میں کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں کوہرام علی ہائے علی فرق انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے فرق انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے سر پہ اب ظلم کی ہے شام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں کوہرام 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 علی ہائے علی کشم ہے زینب و کلثوم خدا خیر کرے دل عباس ہے مغمون خدا خیر کرے کشم ہے زینب و کلثوم خدا خیر کرے دل عباس ہے مغمون خدا خیر کرے کانپ اٹھتے ہیں در و بام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام 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 علی ہائے علی کر رہے ہیں در دیوار علی کا ماتم آسماں جن و ملک نوح خنا ہے بے ہم کر رہے ہیں در دیوار علی کا ماتم آسماں جن و ملک نوح خنا ہے بے ہم کیسے دل کو ملے آرام علی ہائے علی علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی السلام علیکم یا عبد اللہ الحسین المظلوم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی زینب الحسین وعلی عباس الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم خلیفۃ القدس سلطان ابو الحسن علي بن موسى الرضا والشفيع وشفيع والدنا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسع الله تعالى مخرجك ودورك ورحمة الله وبركاته.